बोलो बोलो बोलो। Hi, hello friends. This is Madhu. This is a friend of Karti, Sodhir, and with me, Paramjeet. Hi. Neeraj. We are in Excel board. अभी तक हमने बहुत सारे वर्ड स्पोर्ट्स किया है, अभी बहुत सारे बाकी हैं। तमिल हिंदी भी आ गया। Then now we are come for lunch. तेलुगु में बोलो, अभी तेलुगु में बोलो। ఇప్పుడు మేము లంచ్ చేయడానికి వచ్చాము. సో లంచ్ ముందు కొంచెం బియర్ తాగాం, కానీ ఇక్కడ బియర్ ఏంటంటే 400 సో మెనీ కాస్ట్. సో వీఆర్ టేకింగ్ 2 బియర్స్ ఓన్లీ फॉर 42. हरियाणवी भैया 11 बजे आए थे, हरियाणवी वही बोल रहा हूँ. बड़ा मज़ा आ गया. माई गॉड, बड़ी तगड़ी जगह है यार. घनी ऐसा में घनी जगह आ गए. एलिफेंट राइड करिए हमने, वेव पूल में मजा किया है. ये वहाँ थोड़ी देर रोटी खावांगे, सब बात कर रहा है. रोटी खावांगे, हरियाणवी छोरा रोटी खावाएंगे. हरियाणा में लंच वंच नहीं होता. हरियाणवी रस नहीं होता. हरियाणा में 3 टाइम रोटी होती है, ना लंच होता, ना डिनर होता, ना ब्रेकफास्ट होता. बिना रुके नहीं होगा. नीरज का है, नीरज का